हेलो गाइस, ये बंदर रेले गोला दे रहा चाहता है, दिया इसको धोखा दे दिया। और ये हाँ, ये इसका भाई का चोटी है, ये जो रख के फैल के गया था। क्या रेले रेले सांतल बोल बे। चलो गाइस देखते हैं। अब अगर आप लोग बेचन में टीम देख पाओगे तो हमें जरूर बताना। ताकि बे वो काचुदा भाई की করছি বে 10 সাইড দিন আমরা দেখিনি 10 দেখিনি 10 পাস হয়ে গেছে আমরা হাঁটছি 10 দিকে ধানি দেই না মোবাইল দেখতে দেখছিলাম বাল 10 কে আমরা বাল ছাল মনে করি 10 আমাদের গানে ভরা থাকে সব সময় যখন মন তখন বাইর করতে পারি আমরা 10 তো কাজ ছিল যে ভয়ের মাঝে খুব পড়ে আমি সব উঠিয়ে যেতাম না করে मैं 10 के भय करिस केन তোরা মারা তো ছুটান তো 10 বানাছে পেহি আমরা বুঝি ये साला याके देखी सी के दे याके 22 टन मोबाइल टेन हारिंग दिया है किछु माइंड लेना আমরা একদিন কিছু বলবি গাড়ি ছেড়েছি আর সালা আর 2 মিনিট হয় 2 মিনিট একবার ছুটতে ছুটতে গেলাম বিজয়ের কাছে ওইটা কিন্তু বিজয়ের কাছ থেকে খুব গেলি ছুটি ছুটি যায় করে ওই ছুটতে হুম করে এখন আমি ছুটতে গেলে দেখেন কেডা করে মারা দেখে সেটা কান টেলা আছে মন না এই গদিন নাম হবে না এই ট্রেনটা পার করে বাই করতে পার হতে হলে না যেটা টেনশন দিয়ে হ্যাঁ और तलदिं भक्कर ढुके गाने भर दिबे देखते হলে तलदिं भक्कर ढुका তোমাকে বলে বাড়িয়ে দাও না তা ভালো কিন্তু তুমি তেলে তেলে টেনে আর মাকে চুদি করে টেনে ডাইন ছিল রক্ত লাগিয়ে তাও টেনে ডাইন ডাইন ছিল না কইবে রক্ত বে রক্ত রক্ত কেন গেছি ওই রক্ত লাগা এই কবির সিং এর ফেদা কবির সিং এর মাথা লাগলা দেখি কবির সিং কে মাথা তো ক্লিয়ার লাগে দেখতে মাথা লয় ওই অ্যানিমাল বইটা দেখাছি অ্যানিমাল বইটা তো মারাত্মক লুক ছিল একবারে আর কই সাইড ছোট চুলা যাবে ভাই কাকু আপনি সালা আগাম চলে যাবে चलो माता लगे देख पा रहे हो हमारा ट्रेन है जो सांताल बजे हो रहा ना इधर तो सांताल बजे जहाँ बंदे की बोलते हम लोग पहले सांताली गिरी हम करने आए हैं लेकिन कोयला हमको मिल भी नहीं रहा। अगर एक भी कोयला मिल जाए ना तो हम मुंह में घिसा घिसी करेंगे एक जन का मुंह में लगाएंगे कोयला फिर मुंह में लंड में लगाएंगे फिर उन लोगों का मुंह में डालेंगे चौक क्योंकि मैं गैंग का लीडर हूँ। मैं पहले हाँट रहा हूँ ये बंदे दोनों पीछे नहीं हाँट रहे मेरे से बहुत ये पाँच कदम पीछे हाँट रहा है ठीक है इसलिए ही बोल रहा हूँ। वो लौड़ा लाइट जला रहा है लाइट का है जला कर रखा है राना माल माल अच्छे बताए खाने बूढ़ी बे बूढ़ी बूढ़ी सॉरी बूढ़ी बूढ़ी है काहे आया रे बछुआ अरे आया क्यों था तुम अबे गू है शायद लगता है इस रोड में लौड़ा भाग लौड़ा काहे रोड में जाके जाते ना तो साला लाइट सेट हो जाता। अगर रोड में जाते ना इस साइड में लाइट जल रहा है हाँ सादा लाइट ठाकमा दी বে আদি হাঁটতে খুব বিরক্ত লাগে আমাকে মারা ওই ওইখানে কটা রেলওয়ে এটা হাঁটতে বিরক্ত লাগবে দেখবি আনাদের জায়গায় পাও দিতে যাবি না এই সব জায়গায় পাও দিতে মনে হবে না আর এগুলো একটু একটু ডাবলা হাঁটবি রাগ উঠবে খুব একটু বড় লাগবে এটা এখানে ডবলই নাই ওই লেগে সালা কম বুঝে এটা ডবল ডিটেল দেয়নি ওই লেগে তো একটু দূরে করতো তো কিন্তু এটা তো ওগুলানে কাছাকাছি অত ছিল না তাও বড় গ্যাপ ছিল ওবে জায়গা পজিশন দেখি গ্যাপ দেয় তার ধরি মানে কতজন আর বেশি দিলাম সেটিং করে দিলাম তারে বেঁধে ছুরি কিছু দেখি কোনোদিন না বে না আমরা তো কয়লা কয়লা এই ছোট একটা কয়লা কড়া চলছে পাহাড় থেকে চলছে ওদের ওই রেলটি হাঁটতে তাকে বিরক্ত লাগবে সেদিনকে খুব আমরা এদের এই রেলটাই খুব বিরক্ত লাগে এইটাই হাঁটা দেখুন লাগবে তুই হাঁটলে কি বে কেউ তাকাবে না আমাদের দিকে জানছে তো কয়লা কড়া তো ক মিনিট হলো বে 4 মিনিট হলো 1 ঘন্টার ব্লগ বানাবো সামনে যাবি নাকি
না উঠবি তাহলে রোডে উঠবি মুড়া রোডে যাবি না ই যাবি পাকুড় পাকুড় যাবি পাকুড় না না কত দূরবে ছুটতে লাগলে মানে 5 মিনিট चल भाई गोबर आइसर केक गरुर केक खेते है केक भाग मार के चुदिए की दिया है ये बंधा भी लोग यहाँ का चतरा का इधर का जीबी रोड का लोग बहुत बैंक चौध होता है तातरी हटबे तातरी हटना तातरी हट तातरी हटबे एखाने लोग जे देखबे सही असमान कर रहे सालाদের खेलने का মানে हाँ सब्जी मार्केट हम जा रहे हैं सब्जी मार्केट আমি একটা দেখলাম রিল দেখলাম সালা ট্রেন के रास्ते चला है इससे যাত্রা বলা থাক পুরো ফাঁকা হচ্ছে मान गए लोग देखते भी এখানে লাগা হবে না হবে কোনো কাজ নেই পাহাড়ে হ্যাঁ কাজ নেই কোনো পাহাড়ে পাহাড়ে কোনো কাজ না কত কাজ আছে कैसर खलासी क्या समझ ना ढीले है हाँ ढीले है ढीले लड़ाई दिया टूटू लग जाए हाँ हम सब फोन करे हमारे टाइम में दिन देबो